आसनसोल एडीडीए गेस्ट हाउस में आज आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू और रानीगंज के सदस्यों ने और रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल के लोग ने आज आकर उनसे मुलाकात की। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन जिस तरीके से रानीगंज के सड़कों और आसनसोल की सड़कें जिस तरीके से जर्जर अवस्था हो गई है, उन मुद्दाओं और कई मुद्दाओं को लेकर उन्होंने चर्चा किया और शत्रुघ्न सिन्हा से मांग रखी। जिस तरीके से आसनसोल स्टेशन में शत्रुघ्न सिन्हा को बताया कि विधान और कोलफील्ड को छोड़ने के बाद कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिससे कलकत्ता जा सके। इससे आम लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, खासकर रानीगंज के लोगों को। और भी विशेष बात रखी, आइए अब आपको सुनाते हैं कि क्या क्या बात रखी। আজকে আমরা এমপি সাহেবকে যেটা এলাম সেটা রানীগঞ্জ এবং শুধু রানীগঞ্জ নয়, আসানসোল রানীগঞ্জ সমস্ত অঞ্চলের কিছু আমাদের যেসব সিটিজেন্স ফোরাম, রানীগঞ্জ সিটিজেন্স ফোরামের যেসব দাবি দেওয়া নিয়ে এলাম। প্রথম আমাদের ছিল যে আমরা কয়েকটা ট্রেন চাইছি, যেমন কিছু ট্রেন 7-8টা ট্রেন যেটা ওই জেসিডি, মধুপুর ইত্যাদি থেকে ছাড়ছে, সেই ট্রেনগুলো মেন আপনার স্টেশন হচ্ছে আসানসোল। এখানে ট্রেনগুলো পরিষ্কার হয়, সাফাসাফি হয় ইত্যাদি হয়, এবং কিন্তু সেই ট্রেনগুলোতে আমরা রানীগঞ্জ আসানসোলের কোনো লোকেরা কোনো টিকিট পাই না, কেউ চাপতেও পাই না। সেই ট্রেনটা এখানে থেকে হল্ট করে এবং হল্ট করার পর সেটা আবার মধুপুর, জেসিডি ইত্যাদি চলে যায়। 8খানা ট্রেন আছে, সেটা হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর, গোয়া, বিভিন্ন অঞ্চল। আমরা চাইছি যে ট্রেনটা যখন আসানসোলে আছেই, তাহলে কেন রানীগঞ্জ আসানসোল এই অঞ্চলের লোকেরা সেই ট্রেনের টিকিট পাবে না, কি আমরা কেন চাপতে পারবো? এবং এইটুকু রাস্তা, এটা একটা ভাইটাল, উনি বলছেন যে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আমরা চেয়েছি রানীগঞ্জ থেকে বাঁকুড়া রেল রুট টু ডেভেলপমেন্ট পশ্চিম বর্ধমান এন্ড বাঁকুড়া, এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। উনি এগ্রি করেছেন যে আমরা এটা টেক আপ করব। আমরা চেয়েছি যে আসানসোল রানীগঞ্জ থেকে কোলফিল্ডের পরে কলকাতা যাওয়ার কোনো সুপারফাস্ট ট্রেন নেই। যে ট্রেনগুলো দূরপাল্লার ট্রেন আছে সেগুলো 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা লেট করে আসে। আমরা চেয়েছি 9টা, 9:30, 10টার মধ্যে একটা ট্রেন দিতে, যেটা হাওড়া শিয়ালদা যাওয়া যায়, এবং সেই ট্রেনে আমাদের এই অঞ্চলের লোকেরা কলকাতায় গিয়ে কাজকর্ম করে ফিরে আসতে পারে। উনি সবগুলোকে এগ্রি করেছেন এবং উনি বলেছেন যে না, এগুলো ঠিক আছে, এগুলো করতে হবে। এরপরে আমরা যেটা একটা মূল যেটা আমরা লড়ছি সেটা হচ্ছে যে রানীগঞ্জকে সাব ডিভিশন ঘোষণা করতে হবে। এটা আমরা চিফ মিনিস্টারের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি, ডিএম এর অফিসে দিয়েছি, এবং উনি বললেন যে না, এই দাবিটা সঠিক আছে, এবং উনি এও বললেন যে এটাকে নিয়ে আমার কাছে যে রেকমেন্ডেশন চাই আপনাদের আমি রেকমেন্ড করব, এগ্রি করে গেছে। এবং এইটা আমরা দাবিটা এই জন্যই করছি যে জেলা ডিভাইড হওয়ার পর পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান যখন হয়ে গেল, তাহলে এখানে নিশ্চয়ই একটা সাব ডিভিশন হবে। তাহলে রানীগঞ্জে সাব ডিভিশন ছিল 50 বছর, যেটা পরবর্তীকালে আসানসোলে শিফট হয়। তাহলে রানীগঞ্জে একটা ডিমান্ড আছে যে রানীগঞ্জকে আবার সাব ডিভিশনের স্ট্যাটাসটা ফিরিয়ে দাও। এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট লেভেলে খুব চর্চা চলছে। আচ্ছা, আরো কত ইম্পর্টেন্ট, যেমন রানীগঞ্জে অডিটোরিয়াম নেই। এটা আমরা এলপি স্যারকে বললাম যে আপনি এটা ইন্টারভেন করুন। এটা ধরুন গিয়ে কর্পোরেশন, এডিডিএ সবাইকে মিলে, রানীগঞ্জে একটা ফিশ মার্কেট নেই, এই অঞ্চলে ভেজিটেবল মার্কেট নেই। রানীগঞ্জে অনেক রাস্তাঘাট করতে হবে, যেহেতু হিউজ কস্ট আছে। তা আপনি আমাদের কাছে এই সাহায্যগুলি করুন, কিংবা কর্পোরেশন, এডিডিএ এর কাছে টেক আপ করুন আমাদের হয়ে, এবং আপনার যে ফান্ডিং, যে এমপি ফান্ডিং, তার থেকে ফান্ডিং করুন, যাতে এই দাবিগুলো আমরা পেতে পারি, রানীগঞ্জ উপকৃত হয়। পুরনো শহর, সবচেয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে পুরনো শহর, তো সেটাকে উনি আমাদের দাবিগুলোকে এগ্রি করেছেন। এখন ঘটনা হচ্ছে, আমরা দেখুন, আমরা এই দাবিগুলো নিয়ে তো আর সেই মানে অন্য রাজনৈতিক দলের মতো কিছু করি না। আমাদের হচ্ছে নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন। আমরা এগুলো এমএলএ, এমপি, গভর্নমেন্টের বিভিন্ন স্টেট আর গভর্নমেন্ট অফিস টেক আপ করি এবং পার্সুয়েশন করি। আমরা পার্সুয়েশন করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই দাবিগুলো একে একে আমরা ফুলফিল করার চেষ্টা করি। কারণ আমাদের যে দাবি, কোনো অথরিটি বলে না যে না, এই দাবিটা আমি মানছি না, অল আর এগ্রিড, ওরা বলছে হবে। এখন আমরা এগুলোকে যতটা সম্ভব তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এগুলো সমাধান করতে চাই। এবং এই যে রানীগঞ্জের ধরুন গিয়া সবচেয়ে ক্রুশিয়াল অবস্থা, ওনাকে বললাম যে রানীগঞ্জের রাস্তা সমস্ত খারাপ হয়ে গেছে, অল রোড আর ডিস্ট্রয়েড কমপ্লিটলি।
তো এখন আমরা এগুলোকে নিয়ে একটা মুভমেন্ট করছি, কর্পোরেশনের সামনে ধর্ণা করব, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রোগ্রাম আমাদের সামনে আছে। এবং আমরা মূলত রানীগঞ্জের ডেভেলপমেন্ট, রানীগঞ্জের কালচারাল ডেভেলপমেন্ট, রানীগঞ্জের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, এটা নিয়ে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে যে আন্দোলন সরকারের সঙ্গে টেক আপ করি, এটাই হচ্ছে আমাদের সিটিজেন্স ফোরামের কাজ। আমার নাম গৌতম ঘটক, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রানীগঞ্জ সিটিজেন্স ফোরাম। এখন आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया, जहां पे 10% की छूट दी गई है। आपको बता दें कि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स के लिए देख सकते हैं कि सभी लोगों ने आकर यहां पर अपनी टैक्स जमा कर रहे हैं, और जितनी पुरानी टैक्स है उनमें 10% की छूट मिल रही है नगर निगम की ओर से। आपको बता दें कि मतलब कि शंभुनाथ झा ने एक बार फिर आसनसोल के मेयर इस कैंप को लेकर मेयर से गुहार लगाई थी, जिसके बाद ये कैंप का आयोजन किया गया। आइए अब आपको सुनाते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शंभुनाथ झा ने क्या कुछ कहा। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से नगर निगम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी टैक्स कैंप लगाया है, जिस पे हम लोगों ने अपने सारे सदस्यों प्लस आसनसोल जनगण से आह्वान किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आकर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें, जिस पे आपको 10% का स्पेशल रिबेट दिया जाएगा। बहुत सारे लोग जिनका पहले का भी टैक्स बाकी है, अगर आज वो हमारे कैंप में आते हैं तो उनको भी हम लोग 10% टैक्स पे रिबेट दिलवा रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए ये नगर निगम का बहुत ही अच्छा पहल है, और हम लोग नगर निगम के साथ आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर वक्त कॉपरेशन करते हुए कार्य करता आया है। इससे पहले भी हम लोगों ने ट्रेड लाइसेंस का यहाँ कैंप लगाया था, जो काफी सफल रहा है, और आशा करते हैं इस बार जो हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स का कैंप लगाए हैं, जिस पे 10% रिबेट दिया जा रहा है, ये भी काफी सफल रहेगा। और नगर निगम को अगर टैक्स का आय होता है तो उससे हमारा शहर का जो उन्नयन है उस पे काम आता है, और उससे हमारे आसनसोल के जनगण ही लाभान्वित होते हैं। इसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने यहाँ पर कैंप का आयोजन किया है। कितने दिनों का कैंप है? ये कैंप हम लोगों का सिर्फ आसनसोल में आज तक है। उसके बाद ये नियामतपुर में एक दिन लगेगा, एक दिन बराकर में लगेगा, एक दिन जमुड़िया में लगेगा, एक दिन रानीगंज में लगेगा। आसनसोल नगर निगम के अधीन जितने भी एरिया हैं, सारे लोग इससे लाभान्वित हो सके, उसी उद्देश्य से ये कैंप है। कितने देर तक रहेगा ये शाम 4 बजे तक जो ऑफिशियल आवर होता है टैक्स कलेक्शन का, वो 4 बजे तक यहाँ पर हमारा कैंप रहेगा। सभी दुकानदारों को क्या मैसेज देंगे? सभी से आह्वान हम लोगों ने किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिनका टैक्स बाकी है, आप लोग आए और यहाँ पर टैक्स देकर लाभान्वित हों। आसनसोल नगर निगम के सफाई और सैनिटाइज विभाग के कर्मचारियों की वेतन विधि को लेकर एक मूल्य बैठक की गई। इस बैठक के दौरान आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत खटक, सेक्रेटरी, इनके साथ साथ एमआईसी और नगर निगम के उच्च अधिकारी भी एफओ के साथ बैठक की गई, और उनकी पेमेंट में किस तरीके से विधि हो, इसकी लेकर मूल चर्चा की गई है। आपको बता दें कि कई दिनों की इन लोगों की मांग थी। इस मांग को पूर्ण करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के दौरान देख सकते हैं कि चर्चा हो रही थी। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बैठक तो हुई है और निर्णय लिया गया है, लेकिन सभी की मंजूरी बोर्ड मीटिंग में ही तय की जाएगी और मंगलवार से इसका फाइनल कर दिया जाएगा। आइए एमआईसी ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। যেগুলো ওদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সেটা নিয়ে আজকে ফাইনাল হয়ে গেল। আপনাদেরকে সোমবার দিন বিশ্বকর্মা ধর্ম পেরিয়ে যাক, সোমবার মঙ্গলবার দিন আমরা প্রেস কনফারেন্স আপনাদেরকে জানাবো। ওদের যা দাবি ছিল সেগুলো সব আমরা আজকে ঠিক করে দিলাম। বেতনের স্ল্যাব খুবই কম মাইনে পেত, 10,000 পিএফ কেটে কেউ 11,000, তাদের মোটামুটি মাইনে একটা জায়গায় হয়েছে। পরের দিন আমরা প্রেস মিট করে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। মানে কারা কারা আছে মানে আমাদের কমিটিতে আমাদের এফও সাহেব আছেন, সেক্রেটারি সাহেব আছেন, কমিশনার আছেন, 2 ডেপুটি মেয়র আছেন, আমি আছি, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব আছেন, আমাদের বড়বাবু আছেন বীরেনবাবু। তো সবাই
আমাদের আগে স্যানিটাইজেশনের বেতন বেড়েছিল, এখন যারা আমাদের স্টাফ, অফিস স্টাফ, তাদের নিয়ে মূল আলোচনা হলো যে তাদের বেতনটা দীর্ঘদিন ধরে পেন্ডিং ছিল। তো সেটা আজকে কিছু এসেই আছে, তাদের নিয়ে আলোচনা হলো এবং এটা আজকে ফাইনাল হয়ে গেছে। আমাদেরকে সোমবার জানানো হবে, কারণ বিওসিতে পাস না হলে আমরা তো এটা করতে পারি না। বিওসিতে পাস হবে, 19 তারিখ বিওসি হচ্ছে, বিওসির পরে আমাদেরকে জানানো হবে।